video na naman tayo. Dito tayo ngayon ulit sa Maligaya Market sa kaya ni Kuya Toto. Ayan guys, magandang balita. Naka-sale na sila. 30% off lahat ng mga sapatos. Ayan, oh, dami pang mga solid guys. So kaya punta na kayo rito. Bagsak presyo na, less 30%. Yan, syempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa akin YouTube channel, make sure nakasubscribe ka para ma-update ka sa ating mga video yung ina-upload. Tara, simulan na natin. Huwag na natin patagalin ito. Let's go! A few moments later. Guys, turo ko muna sa inyo yung location ni Kuya Toto. Ayan guys, so yung Corel Pharmacy. Yan, search nyo lang sa Waze. Tapos katapat lang siya. Ito yung papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Yan, bagong silang. Ito yung palabas. Yan, palabas dyan, papuntang SM Fairview. Ayan, Novaliches. Yan, ito lang oh. Yung ukayan ni Kuya Toto. Ayan, naka less 30%. Yan, tara guys, simulan na natin. Let's go. Ayan si Swami Buddy. Ayan, kasama ko ulit dito. Ayan. Ayan guys, panoorin yung ibang video sa kanya. Ayan, naka-sale na, kaya sugod na kayo rito. Alright. Ayan si Ellie, kaway-kaway naman dyan. Ayan, baka gusto nyo magpa-repair ng sapatos guys, puntahan nyo na lang dito kay Kuya Toto, si Ellie. Mura lang guys. Yan, alright. Yan guys, so ang dami pang pagpipilian dito. Naka-less na lahat ng sapatos ni Kuya Toto. Less 30% off. Yan, panoorin nyo po yung ibang video kay Swami Buddy guys. Yan, yung hindi natin na-flex, panoorin nyo po sa kanya. Alright. Right, unahin na agad natin to guys. So itong Jordan 2, yan, napaka solid na ito. Ganda ng ano nyo, pagkaborda nya. All goods na all goods pa to. Yan, minimal sign of usage lang. Yan, ba magustuhan nyo to. Yan, tuto, naka-less na siya ng 30% off. Gamsol pa siya guys. So, tapos carbon loady pa oh. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos nandiyan pa yung original insole nya. Ang size nga pala nito, yan, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. Yan, medyo may konting yellowish na yung pinaka outsole nga, pero ayun oh, pangarabas, pang araw-araw, pwede ba to. Yan, tuto, less 30% off. Tapos ito naman, sunod natin tong Kyrie. Ganito na ito guys oh. Ganda ng colorway nyo. Tapos ang size nito, size yan, size 9.5. Yan oh, baka magustuhan nyo to. All goods pang ilalim oh, gamsole pa siya. 1.9 ang price. Yan, less 30% off. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ito naman, sunod natin tong KD. Ganda ng colorway na ito guys oh. Yan, diyan pa yung original insole nya. Tapos wala pang upod oh. Yan, ang price nito 1.5. Yan, 1.5 less 30% off. Tapos ang size nito, check natin. Yan, size 11. Yan, sa mga size 11 dyan oh. Ayan, yung subscriber ko sa mga naghahanap ng size 11 dyan na ito, KD shoes. Yan,
good condition pa naman siya. Ayan. Alright, yan, ito naman sunod natin tong LeBron James. Ganda na ito guys, pogi rin na ito. Tapos may kunting heel drag, toe drag na nga lang siya. Ang price niya 1,200 less 30% off. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan ang size nito, check natin. Yan size 9, yan size 9. Baka magustuhan nyo guys, solid pa naman, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. So ito naman sunod natin tong Paul George. Ito guys, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, may kunting upod na nga lang siya. Ang price niya 1,800. Yan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na lang. Size nito, check natin. Yan, hindi natin makita yung size. Tingin ko guys, mga 9.5 or 9 yan. Baka magustuhan nyo to guys, Paul George. Tapos ito naman sunod natin tong Son of Mars. Yan, ganda rin na ito guys. Okay pa to. Yan, may kunting ano lang siya, sign of usage, pero all goods pa yung ilalim, minimal heel drag lang siya. To wala naman. Yan, baka magustuhan nyo to. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ito lang. Yan, kunting linis lang to guys. Yan, size ano to, yan size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito naman sunod natin tong Jordan 34. Ito guys, size naman ito, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Parang pang araw-araw, all goods po. Halos bago pa to guys, 2,200. Yan, less 30% off. Ito guys, sunod natin tong Kyrie. Ganda ng colorway nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang ilalim nya, wala pa naman ganong upod. Ang price nya 1,800. Size nito, size yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay po, pang harabas, pang araw-araw, pwede pa. Tapos ito guys, yan, Jordan 4X Levi's. Yan, ganda ng ano niya, maong pinaka body niya. Yan, yan, baka magustuhan nyo to guys, yan, may konting heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 2,200 less 30%. And inuulit ko po, naka less 30% lahat ng mga sapatos ni Kuya Toto ngayon. Yan guys, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na to. Yan, ang size niya, size 8.5. Yan, solid po. Alright, ito guys, sunod natin tong Donovan Mitchell. Yan, ganda na ito guys, pambata siya. Size ano to, size 6.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Gamsol po. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 1,800. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods po, kunting linis lang to, kunting laba lang. And ito naman sunod natin tong Jordan 6 ring. Ito guys, goods na goods pa to. Ang ganda pa yung ilalim niya, wala pang ganong upod. Ang price niya 2,200. Carbon loady po, less 30% off. Size nito, size 9. Yan, size 9 sa US. Jordan 6 ring. Alright, ito pa, may nakita tayo ritong Kyrie. Magkatulad siya guys, magkatulad, couple. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, okay pa yung ilalim, all goods pa. 1,800 less 30%. Size nito, check natin. Yan, medyo malalim ang size nito. Size ano to guys, size 9. Yan, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods po, kunting linis lang. Yan, ito naman sunod natin tong Puma Ralph Samson. Ito guys, napaka solid pa na ito. Kunting linis lang to. Goods na goods pa, wala pang upod. Ang price niya 1,800 less 30%. Yan, ang size na ito, check natin. Yan, medyo malalim, baba muna natin dito. Yan, size 10.5. Yan, baka magustuhan nyo to, 10.5. Ganito po, pogi shoes. So ito naman sunod natin tong Jordan 1 Paris. Ganda na ito guys, solid po, ganda ng ano nyo, suede. Tapos minimal heel drag lang siya. To wala naman. Ang price niya 2,200. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito, check na rin natin. Alright, ito guys, size 8.5 Jordan 1 Paris. Yan, magustuhan nyo to. Ganda, ganda ng ano nyo, suede. Yan, puntahan nyo na dito. Yan.
Okay pa yung ilalim. 2,200 less 30. Tapos ito naman sunod natin to guys. Oh. Ayan, oh. Ganda rin na ito. Ganda, two-tone siya. Oh. Yan ba, magustuhan nyo to. Size 8.5 na J1 Chicago Bulls na may hati na black toe. Ayan o, ba magustuhan nyo. 2,200 less 30. Ito naman sunod natin tong another J1. Ganda na ito, size 8.5. Yan ba magustuhan nyo to. 2,200 less 30% off. Ayan o, all goods pa o. Kunting linis lang to. Ganda ng pagkaano nya guys o. Pantay yung tahi nya. Yan, wala siyang sobra na tahi. Yan ba magustuhan nyo to. Solid pa o. Ganda. Right, ito guys, so sunod natin to another Jordan 1 na High OG Flyknit Royal. Yan ito, ganda na ito guys. Oh. Maong po yung pinakatela nyo. Yan ba, magustuhan nyo to, size 7.5. Yan oh, all goods na all goods pa to. Tapos 2,200 less 30% off. Alright, ito pa guys, oh, may nakita tayo rito another Puma Rap Samson. Yan oh, ganda rin na ito, Pogi shoes. Yan, kunting linis lang to. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos wala pang upod oh. 1,800 less 30%. Yan guys oh. Size ano to? Size 7.5. Yan, Puma Rap Samson. Ito pa, andito pa tong J1 na Spider. Yan guys oh. Gamsole, minimal heel drag lang siya. To wala naman. Ang price niya 2,200. Ito size 7.5 to guys yun. Baka magustuhan nyo. J1 na Spider. Ayan, ito naman sunod natin tong J1 na black toe. Ganda niya ito guys oh. Ito lang, may kunting upod lang nga lang siya sa heel. Toe wala naman. Ang price niya 2.5 less 30% off. Ganda ng ano niya guys oh. Pantay yung pinakatahi niya. Ayan, ganda pa ng ano yan, pagka leather niya. Ayan, baka magustuhan nyo to. Less 30% off. Yan, pwede pa to, solid pa. Yan o, pantay yung tahi niya. Alright, yan ito. May konting heel drag na nga lang siya. Pero di naman makaka-apekto. Yan, forma. Pwede pa pamorma to. Yan o. Alright, ito pa guys o. Another solid na J1. Yan o. All goods pa to. Pantay yung tahi niya o. Wala siyang sobra. Ganda ng pagka-texture leather niya o. Yan, may konting heel drag. To wala naman, 2,200 size 8.5. Tapos ito pa another solid shoes na J1. Ito guys, ang ganda rin na ito, kunting linis lang to. Yan, may kunting heel drag na nga lang siya. Tapos to wala naman, 2,200 size 9.5. Ito pa guys oh, napaka solid din na ito, mid cut na J1 Panda. Yan, size 8 siya. Diyan pa yung original insole niya. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid to. Pantay yung pinakatahi nyo. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang price niya 2,200 less 30. Ito pa, another solid shoes na J1. Ganda na ito guys oh. Yan oh, solid to. Tapos ang size nito size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid ping ilalim oh. 2,200 less 30. Alright, ganda na ito, panalo. Yan, ito yung pares niya guys oh. Solid oh. Tapos ito pa, napaka solid na J1 na leather na brown. Ganda na ito guys oh. Solid po. Tapos minimal heel drag to wala naman. Price niya 2,200 size 7.5 to. Yan, baka magustuhan nyo guys oh. Solid pa, morma pa to. Ito pa guys oh, napaka solid na Jordan 6X Cactus Jack. Yan, Travis Scott size 7 naman to. Yan, ito lang yung issue nya, yung pinaka pocket nya, yung button natanggal. Pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo guys oh. Ito yung logo nya. Alright, solid po oh. Yan, ang price nya 2.5 less 30. Ito pa, napaka solid din eh itong Jordan. Ganda na ito guys oh. Ayan oh, solid na ito. Pogi shoes to. Ito yung mga pangarap ko na sapatos dati. Ayan oh. Ayan oh, baka magustuhan nyo to oh. Yan, okay pang ilalim, solid pa, wala pang upod. 2,200 less 30. Size nito size
Yan, size 9. Yan o, baka magustuhan nyo to. Yan, malaki lang sa akin to. Yan, size 7 sana kasi to. Okay sana kung size 7. Alright oh, solid oh, ganda. Ayan, sa taas guys oh, yan, mayroon pa sa taas oh. Ito, solid din to. Ayan, parehas sa baba. Ayan, ito yun oh, kaparehas nya guys oh. Yan, ito naman medyo maliit pero all goods na all goods pa to guys oh. Yan oh, solid pa yung ilalim oh. 2,200. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Size nito size 8 yan, size 8 yan. Baka magustuhan nyo to guys oh. Solid po oh. Yan yung logo nyo. Alright, solid, panalo to. Dito naman tayo sa kabilang rack. Yan, ito guys oh, may nakita tayo rito. Jordan Why Not Westbrook. Yan, ito lang, may konting upod na nga lang siya. Ang price nya 1.5 less 30. Yan, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. Pang araw-araw pwede pa to. Tapos ito pa, napaka solid na Nike SB Blazer Low. Ayan oh, ganda ng colorway na ito guys oh. All goods na all goods po, minimal heel drag siya lang siya. Ang price nya 2,200 less 30. Alright, tapos ito pa, sunod natin tong Nike Air Force 1 na suede. Ganda rin na ito, gamsole pa siya guys oh. Goods na goods pa to, 1,800 less 30% off. Size nito size, ayan, size 7. Yan, sa mga size 7 dyan oh. Goods na goods pa to guys oh. Ganda oh, solid pa, 1,800 less 30. So, sunod natin tong Jordan 3 na fragment. Yan oh, baka solid din na ito, size 7 to guys. Yan, baka magustuhan nito, goods na goods pa oh. Pantay pa yung pinakatahi nyo oh. Yan, baka magustuhan nyo to, puting puti pa yung air bubble nya. Yan, may konting heel drag to, wala naman, 2,200 less 30. Ito naman sunod natin tong Nike M2K. Yan o, napaka solid din na ito, pogi shoes din to guys oh. Goods na goods pa to oh. Yan, 1,800 less 30, wala pa siyang upod oh. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to guys, size 8. Yan o, pogi pa to. Alright, ano ito pa, sunod natin tong Adidas AQT ba to guys. Yan, comment down na lang kayo. Ayan o, medyo nalimutan natin ang size nito, size 8.5. Yan o, yan, 1,200 minimal heel drag to drag lang siya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito yung pares nya o. Yan, goods na goods pa to guys oh. Pangharabas, pang araw-araw, 1,200 less 30. Ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1 oh, na low. Ganda ng colorway nyo, brown. Solid na ito guys oh. Yan oh, pantay yung pinakatahi nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa yung ilalim, 1,800. Tapos size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda oh, brown siya. Ito yung pares nyo, all goods na all goods pa to guys oh. Alright, tapos ito naman, sunod natin tong Puma Roma na pamorma na shoes. Ganda na ito oh. Translucent pa yung ilalim nyo, wala pa siyang upod guys oh. Ganda oh, 1,800 less 30% off. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ganda, solid. Size ano to, size 8 sa US. Yan, dyan pa yung original insole nya. Yan, ito yung pares nya, check na rin natin guys oh, para malaman nyo. Yan oh, pogi shoes na ito, size 8. Tapos ito, sunod natin tong Adidas Respan Super. Yan o, pang running, pamorma. Pwede pa to. Minimal heel drag to drag siya. Ang price niya 1,800. Ayan, wala na nga lang siyang original insole. Yan, ba magustuhan nyo to guys oh. Size 10 and a half. Ito, may mga Jordan 4 pa rito, maliit ng size. Ito size 7 guys oh. Yan, ba magustuhan nyo sa mga size 7 dyan. Jordan 4. Yan o, 1,800 less 30. Yan o, goods na goods pa o, pamorma. Ito yung pares nya guys o. Ito pa, sunod natin tong pogi shoes na Adidas, size 7.5 naman to guys o. Yan, ang price nya 1,800. Okay pa yung ilalim o, konting linis lang, less 30. Ito pa, sunod natin tong Kyrie. Yan, ito guys o, pangharabas, pamorma, pwede pa to.
Yan, pang basketball goods pa to. Makapit pa to guys, oh. Solid pa yung ilalim, oh. Yan ang price na ito. Yan, check natin sa kabilang pares. Alright guys, so 1,200 pala to. Ayan, oh. Ito yung pares nya, oh. Goods na goods pa. Size 8.5 less 30. Alright guys, so sunod natin tong LeBron James. So napaka-solid pa nito. Puting-puti pa yung air bubble nyo. Goods na goods pa to guys, oh. Size 7. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda yung ano nya, oh. Suede. Tapos minimal heel drag lang siya. Ito wala naman, 1,500. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito naman, sunod natin tong Jordan 1. Ganda na ito, pambata. Yan, size 7 sa women's. Yan, oh, baka magustuhan nyo to guys, oh. All goods po, oh. Gamsol pa siya. 1,800 less 30% off. Yan, may kunting sole set na nga lang siya, pero minimal lang siya. Yan, baka magustuhan nyo. Solid pa naman. Ito naman, sunod natin tong Adidas. Ganda ng colorway na ito. Pambabae talaga ang kulay na ito. Yan, goods pa yung ilalim, oh. Wala pang upod. Ang price nya 1,200, size 6.5. Yan, oh. Diyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan to guys, oh. Sa mga anak nyo, sa mga maliliit ang paa. Yan, ito pa sa pambatang J1, medyo maliit to guys, so size 6.5. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods pa yung ilalim, 1,500 less 30. Yan, ito lang, may konting ano lang siya sa toe. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito, sunod natin tong Jordan 4 na UNLA. Ganda ng ano nyo guys, so suede. Ganda, oh, ganda ng tayo nyo, pantay. Yan, baka magustuhan nyo to. Medyo maliit nga lang, size 5.5. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Goods na goods pa, 1,500 less 30. Tapos sunod natin tong Nike Blazer X Off-White. Ayan, oh. Ito lang, may konting heel drag lang siya. Yan, magustuhan nyo. Okay pa naman guys, oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. 1,500 less 30. Size neto, size yan, size 6.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Dito meron din sa baba guys, so yan, marami pang pagpipilian dito. Naka less 30% off lahat ng mga sapatos. Ito Nike Air Up Tempo, goods na goods pa to, 1,500 less 30. Yan, oh, okay pa yung ilalim, oh. Solid pa guys, oh. Size ano to, size 8. Yan, size 8. Legit to, Nike Better World. Yan, baka magustuhan nyo to. Andiyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Pangharabas, pamorma, pwede pa to. Kasi ito po guys, oh, easy. Wow, solid na ito. Goods na goods pa yung ilalim, oh. 1,200 less 30, size 8 siya. Yan, baka magustuhan na to. Pangharabas, pwede pa to. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Alright, goods na goods po. Tapos ito po, may nakita tayo rito. Westbrook Jordan Why Not. Yan, size 7. Goods na goods pa yung ilalim, oh. Wala pang upon. Ang price niya 1,800 less 30. Yan, size 7. Ganda pa na yan to, solid, oh. Ito yung pares niya guys, oh. Size 7. Yan, marami pa sa baba guys, oh. Ang dami pang pagpipilian dito. Ayan, oh. Ayan, oh, may nakita tayo rito, Adidas. Ayan, ito, pogi shoes din ng Adidas to. 1,800 less 30. Ayan, ang size nito size 8 siya. Ayan, baka magustuhan nyo to guys. Ito yung pares nyo. Right, ayun pa guys, so may Nike Presto pa rito. Collaboration niya ng Off-White. Ayan, ang price nito 1,800. Ayan, may mga Yeezy pa, oh. Ayan, marami pang pagpipilian. Ito guys, so pang jogging na Nike Zoom. Ayan, solid po, 1,800 less 30. Ayan, dami pang pagpipilian. Kaya punta na kayo rito, naka-sale na sila. Si Kuya Toto, less 30% off. Yan, dami po. Ayan, puntahan nyo na dito guys, oh. Ayan, alright. So, yun nga mga guys, dito ko na tatapusin natin vlog update sa kuya ni Kuya Toto sa Maligaya Market. Ayan guys, naka less 30% off na sila lahat ng mga sapatos. Kaya punta na kayo rito. Yan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. See you next vlog. God bless. Peace out.